देखिली तो कहले फास्ट येटा पूरा स्लो आसुने क्लियर आसुने तो ये कर ले देखो पूरा मैंने आपसे फोटो उठे क्लियर आसुने देखो चेक कर फास्ट जो है हां नहीं सेटा तो ट्रायल थिला एने स्टार्ट हला मेनटा एबे स्टार्ट हला हां Sai Baba Song students, kindly come near gate number 1. Sai Baba Song students, kindly come near gate number 1. That is your entry point, and exit is at gate number 2. Good evening, children. So parents, kindly be attentive. Your children who has participated in Sai Baba Song UKG, please come to my left gate. आपण माने दयाकरी मोर लेफ्ट पॉकेट को आसंतु सेठी आपण को एंट्री एंड व्हाइल यू आर कमिंग प्लीज कम इन अ लाइन पे आसीबे आमे पिला को सेपटे रिसीव करिवु हमर राइट पट साइड होची एग्जिट सो यू विल टेक योर चाइल्ड फ्रॉम द राइट साइड तो जो माने हमर साई बाबा सॉन्ग पार्टिसिपेट करछनी यूकेजी क्लास यूकेजी ठीक है दया करी वर्तमान पिला माने को टीचर को पाख को नै जातु सो दैट जो इनिशियल मेकअप से का अछि से माने सेटा कर देबे ऑल पेरेंट्स प्लीज बी अटेंटिव मु जहां कहूची आपण माने को बुझी पाछे जो माने यूकेजी रो साई बाबा सॉन्ग रे पार्टिसिपेट करछंती प्लीज go and be present in the left gate so that आमे ताको initial makeup करके program ପାଇଁ ready करिवु से रहिली वाइट करी प्लस आसी मजूरी मारी ऊपर रहियो बेटर हो
क्लोज नहीं तुम साइड वाइड ये वाइड मत दो भाई इंडिया बच्चा भाई कौन को तुम बुझलो ना So our guests have arrived. Very soon we are going to start our program. Sai Baba Song students, kindly come near gate number 1. Your entry is at gate number 1 and parents will take their child at gate number 2. Exit is from gate number 2. Gate number 1 is at my left side. For left side रे gate number 1 पिला माने सेपटे आसीबे और right side रे exit करिवे. Gate number 1 रे पिला माने आसीबे for left side रे सेपटे entry करिवे right side रे exit होबो. এটা ইউটিউব पे नहीं ঠিক আছে এটা লিটল স্টার ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପଛପଟେ ରହିଛି ଡିପି ମଡେଲର ଡିପି ମଡେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଡିପି ମଡେଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 9 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି 9 ଜଣ ଏଇଟା ସରି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କେହି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ये कितने रखती भाई Good evening everyone. I Shraddha on the behalf of entire Little Star family and DP Model family will heartily welcome you to Amodini 2019. It is the 16th annual function of Little Star Play School and 4th annual function of DP Model Public School. Today is a very special day for us and our school as it is going to complete one more year and it is indeed a very emotional and proud moment for us. Now, I may request Purvasa Samantrai, daughter of our principal ma'am, to come on the dais and introduce our reverend guests. The galaxy of intellectuals, invited guests, parents, teachers, and my dear friends. A pleasant evening to you all. Reach high, the stars lie hidden in your soul. Dream big, for every dream leads the goal. Today is a special and memorable occasion, one that we will remember in the year ahead. It is the time to cheer, to shine, to inspire, and to be inspired. It is an honor to be surrounded by so many special people and to be blessed in the fellowship of this gracious occasion. And may the fellowship that we share create happy memories and smiling magical moments. We are the Little Star Play School and DP Model Public School who on behalf of the principal, members and students full of engaging delight and soulful musical rendition to welcome you all to this fiesta called Amodini. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. Amidst us, we have such an inspiring personality, Mr. Bhavani Shankar Patnaik, eminent freedom fighter who had battled against all odds and reached the pinnacle of success. He is highly passionate about uplifting the downtrodden, alleviate ignorance by conducting awareness drives, and infuse hope among people.
Undoubtedly, he is a living proof and exemplar of humanity. His selfless service to the nation will remain noteworthy. We are very fortunate to have him with us this evening as a guest. We extend an affable welcome to you, dear sir. The happiest people I know are those who lose themselves in the service of others. This is well versed with the person to whom now I will welcome to this occasion, who is none other than Mr. Vasudev Bhatta, who is not only famous as a social activist, but also very much familiar as President of Odisha Abhibhaka Mahasangha and taken lead role in Mahanadi Bachao Andolan. A very warm welcome to you, sir. It is not enough to say that we are right until we answer the question, where and to what purpose, said by authorized staff, the Rotary Club of Huntington, Indiana, USA. And this must be very much familiar to our next guest, Mr. Ravi Narayan Panda, past governor of Rotary International Odisha chapter. He is a retired IAS officer and was Director Tourism and Culture. The amazing fact about him is that he is a music director, associate editor of monthly literary magazine Samaro. One tree can start a forest, one word can frame a goal, one candle can wipe out darkness. A true leader has a confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others is an art of our principal, Mrs. Madhumita Mahapatra, does not set out to be a leader, but becomes a special one by the equality of her action and integrity of her intent. The quote above said is very much fitting to our principle. You show motherly love, give fatherly confidence. Your endless care, guidance, and support prove that you are a great leader. We are really blessed to have a principal like you. With a thankful heart, we welcome you, dear ma'am. The more you take responsibility of your past and present, the more you are able to create the future you see. It is my turn to extend a gracious and inclusive welcome to our respected coordinator, Mr. Swapnendu Samatrar. It's your sense of commitment which creates an apt platform for us to grow both mentally and spiritually. On this great evening, with merging of minds, we welcome you, dear sir. Well-wisher is not a word, not merely a relationship. It is a silent promise which says, I was, I am, and I will be with you forever. Your goodwill, appreciation, motivation, support, and positive vibration has a great impact in molding ourselves for the integral dimensions of the growth of this great institution. With a spring in my step, anticipation in my heart, and with the lilt of my heart, I welcome you to this gathering. To the world, you may be the person, but to one person, you may be the world. With immense pleasure, we welcome our dear parents. We do cherish your collaboration and partnership in all our endeavors. We treasure your love and concern towards our second home. You esteemed present on us. Thank you. Thank you, Purvasa. As we all could feel an enthusiastic atmosphere around here, so without any delay, let's start our program with the blessings of Almighty by lighting the diya. So now I request our reverend guest, followed by our principal ma'am and coordinator sir, to come up for the diya lighting ceremony.
sir. Thank you, ma'am. Now I request Radha Miss and team to welcome our guest. We welcome you all, sir, to Amodini 2019 16th annual function of Little Star Play School and 4th annual function of DP Model Public School. Now, let's start the program with our inaugural Odissi dance by Jyotishri Mahapatra of Standard 3.
গীত 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 চিন্তামণি গৌড় সেবাতি নিয়া গৌড় সেবাতি নিয়া নানা কুসুমে শোভা পাহিয়া কন্দি অচির লগানুদার কন্দি অচির লগানুদার শিরে ময়ূর কন্দিকা সঙ্গীতা পানি সঙ্গীতা Thank you, Jatisri, for such a beautiful performance. Now, I request Mr. Bhavani Shankar Patnaik sir to come over the dais and say a few words. वंदे मातरम जय भारत एक पब्लिक स्कूल
प्रधान गुरुजी डायरेक्टर और जो मैंने सब अच्छा से मंचस्थ बंधु मैंने सामने बसवा बंधु मैंने पिला माने आज गोटे दिन गोटे बुढ़ा लोक को तुम देख किसी शुण छोट पिलाटी नाचिक आनंद समस्त को खुशी कटेगला ये बुढ़ा है 97 वर्ष बयस कौन बा कहवा पिलादिनर कथा से जो पिलाटी कर पिलादिनर कथा से गांधीजीकर आंदोलन चली था मो जन्म 22 से भारत वर्ष को गांधीजी आसी आरंभ कले स्वदेशी आंदोलन एवं भारत को स्वाधीन करवा 1932 मसीह स्कूल पढ़ुली प्राइमरी स्कूल से ब्रिटिश सरकार आम देश में थिला 32 मसीहा बेलू ब्रिटिश सरकार थिला 1912 मसीहा डिसेम्बर 12 तारिख में पंचम जन से सम्राट से आम भारत वर्ष से दिन को पालन करने पिला को नहीं बुलाती आम पिला छोट पिला सब जाऊँ से गांधीजी कथा टेलीफोन नथला ये किसी नथला किंतु गांधीजी कथा सबुरे कहीं लोक भितर गोटे जागरण सृष्टि करता महात्मा गांधी कहते आज लवण लुण बढ़ाओ चलो कहते ये आम सूता काटिक लुगा पिंधा विदेश आम आनिबा नहीं आम लुगा पटा आनिबा नहीं आम देशर लोके आम लुगा पिंधे एवं आम पैसा आम देश रही भावना थिला एवं से भावना भितर समस्ते केमती भूली जाऊे गांधी कहते 32 मसीह जो आम जाऊँ पंचम जन्म गीत बोलिकी से थाना पाखे हठात कहीं मन पड़ा आम 2-3 जन हाथ ठड़ा ठड़ी हेलु महात्मा गांधी की जय बोली थाना पाखे कहला जो स्कूल को आसिलु मिठे समस्त की दिगला आमको दिगला कन्यारी छात्र 5 पहाड़ से बोधे जीवन आरंभ एवं से दिन ठार गांधी कथा आज पर्यंत ये जीवन थी पर्यंत चलो गांधीजी गोटे महामनुष्य महामानव जिते आमर अच्छी जिते जुगे जुगे किसी असुविधा पड़े भगवान जन्म होती एवं लोक को रक्षा करती सेमती भारत वर्ष जिते पराधीन आम अन्न नुह निज भितर झगड़ा अन्न को डाकी आणिक निज को रक्षा करने व्यवस्था करवा ये सब आम भितर आगु थिबा दृष्टि वर्तमान गांधीजी से हिसाब से कहले ना गोटे कथा कहे डराई शासिबा नीति भांगी जीव प्रजा मतरे शासन चलो यही नवभाव आनिबा सकाशे गांधी जाइछंती कारावासे जानिछ लागिछि एसंती समर नाई लोड़ा एठी हाथ हथियार बड़ बा विभव नाही एठी लोड़ा लोड़ा नाही एठी जान हाथी घोड़ा आध्यात्मिक बड़े लागिछि लड़ाई भांगीबाकू पशु बड़र बढ़ाई बुझी यहाँ मुई पशुची संग्रामे नाही मो विचार मान अपमाने विशु मो देह ए देश माटी देशवासी चली जातु उठिले स्वराज्यर पथे अच्छी जिते गाड़ पुरु पड़ित ही मोर मांस हार उपविदास यही कथा लिखिले से जो कथा लिखिले आम आज भूली गलु आम से कथा भावुलु आम आम कथा भावुँ आम भले रही हम ना बंधु मैंने जो मैंने ये बस पिला तो छोट कथा जो बाटे ने से बाटे रे आम टे परिवर्तन दरकार करुचे कौन खदी कदिए से गोपाल दास लिखिले चरखा चलाओ प्रति घरे घरे
ଗ୍ରାମର କଳହ ତୁଟା ଗ୍ରାମରେ ଚାଲ ସତ୍ୟ ପଥେ ନାହିଁ ଡର ଭୟ ଅସହଯୋଗ ଚାଲିଥାଏ ଅସହଯୋଗରେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସେମିତି ବିଜୟ ହେଲା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଲିଛେ ଖୁବ୍ ଲଢ଼େଇ ଯୋଉରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେତେ ଯୋଉଠି ପାଉଛେ କରୁଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ କହୁନି, କରିବା। ପିଲାଟି କେଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିପରି ଭାବରେ ସେ ନାଚିଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ଦେଶକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ କହୁନି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଏ ରଘୁକୁଳ ପୁଣ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯଶ ବିପୁଳ। ଭାରତବର୍ଷ ଯଶ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି, ଗାନ୍ଧୀ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଆମେ ତ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ନେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର କରିବ, ସେ କହନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ଆଜି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଭଲ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିପାରିଲେ ବିନା ଲଢ଼େଇରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶ ସମୟ କଥା ନେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଏ ରଘୁକୁଳ ପୁଣ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରସୁକୁଳ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। Thank you, sir. We welcome Mr. Pradosh Patnaik, sir, senior journalist, amidst us. Now, I request Mr. Pradosh Patnaik, sir, to come over the dais and enlighten us with some valuable words. I may request Mr. Ravi Narayan Nanda, sir, to come over the dais and say a few valuable words. ମଞ୍ଚାସୀନ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଭିଭାବକ ଓ ପିତାମାତା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁସନ୍ଧ୍ୟା ଜଣାଉଛି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଆମର ବର୍ଷିଆନ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର 97 ବର୍ଷରେ ଯେ ଆଜି ଏତିକି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବି ଠିଆ ହେଇ ବିପଦ କହିପାରିଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଆମେ ପଦେ କହୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ, ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲା, କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ନାଚ ଗୀତ ଦୂରର କଥା, କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଆମେ ଥିଲୁ ଚାକର, ବ୍ରିଟିଶ ଥିଲେ ଆମର ମାଲିକ। ମାଲିକ ଚାକରକୁ କୋଉଠି ଶିଖାଏ, ଗୀତ ଶିଖାଏ, ମାଲିକ ଚାକରକୁ କୋଉଠି ପାଠ ପଢ଼ାଏ? ଆଜି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଲିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି କାହିଁକି? ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ବୋଲି। ସେଇଭଳି ଦେଶ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଭବାନୀ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ସାହସ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ।
ଏବଂ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମଜାଟା କରୁଛେ, ଯେଉଁ ମନ ଖୁସି କରୁଛେ, ସେମାନେ ନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେମାନେ ନଥାନ୍ତେ ଆମର ଖୁସି ନଥାନ୍ତା ନା ଆଜି? ଇଏ ଖୁସି କ'ଣ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଥିବ? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇକି ଚାଲିଯିବନି? ଆମ ହାତରୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବନି? ଯଦି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଗଲେ ଏ ରଘୁକୁଳ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯିବାବେଳେ ହେଲା ଏ ରଘୁକୁଳ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶଧର, ତମକୁ ଏ ବଂଶ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏଠି ସବୁଦିନ ନଥିବୁ, ଆମ ପରେ ବଂଶ ତୁମେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ତମେ ଦେଖୁଛ ଦେଶ ଭିତରେ କେମିତି ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି, କଳି ତକରାର, ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଲୁଟତରାଜ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଖରାପ କଥା, ଦୁର୍ନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ସବୁ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକିରି ଏମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ? ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଏମାନେ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ। ଏମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ ରାମରାଜ୍ୟ କରିବେ। ରାମରାଜ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରହେ, କୌଣସି ବିପଦ ନଥାଏ, ସବୁତକ ସମ୍ପଦ ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନଥାଏ, କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କହୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ରାମରାଜ୍ୟ। ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ରାମରାଜ୍ୟରେ ଅଛେ? କେତେ ହିଂସା, କେତେ ଲୁଟତରାଜ, କେତେ ନାରୀ ଦର୍ଶନ, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟୁଛି। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଆସି ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ହେଇଯିବାକୁ ଦେଶରୁ। এইটা আমার দেশকে ধরে রাখিবার ব্যবস্থা নহে। মোর এটি কহবার পার্শ্বে যেতবে ছোট পিলামানে বুঝিবেনি, যেহেতু অভিভাবক মানে অনেক সেমানে প্রত্যেক দিন ভাবন্তু, রাতে 2 মিনিট ভাবন্তু মো পিলাটাকে এ বিষয়ে মু কম শিখেবি, মো পিলাটাকে এ বিষয়ে কম বুঝেবি, যাফଳରେ কি সে আগুক এমিতি কিছু করব না যে এ যে স্বাধীনতা আমি পাইছু সে স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাব। ଆଉ 2ଟି କଥା କହି 2-3ଟି କଥା କହି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଏଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲାବାଲା ଘରର ପିଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଯିଏ ଜୀବିକାକୁ ନେଇକରି ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ଚଲେଇଥାଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି, ତା ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଏତିକି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ତାର ସଦୁପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି ବୋଲି ଭାବି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଦରି ନେଇଛେ ଏବଂ ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆମେ ନ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ନ ଶିଖିଲେ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଭଲ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଭ୍ୟତାରେ, ଆମର ଏଇଠିକାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତାରେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଅଛି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଅଛି, ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ନାହିଁ। ଏଇ ଗୀତଟିଏ ସେ ନାଚଟି ନାଚି ଦେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ନାଚିକିରି ଗଲା। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନାଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖତମ? ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଛି, ଛଉ ଅଛି, କେତେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଅଛି, 100 ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ନାଚ। ସେମିତି ଗୀତ ବି, ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ଅଛି, ଚମ୍ପୁ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଅଛି, ଡାଲଖାଇ ଗୀତ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର। ଆମେରିକା ଭଳି ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ନାଚିବ, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମ୍ ବାଜୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ବିଟ୍ ଉପରେ ଜଣେ ନାଚିଦେବ, ସବୁ କିଛି ନାଚ। ଏଭଳି ନୁହେଁ। ପୁଣି ଭାରତକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଚ ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନୀ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବର ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ତାମିଲନାଡୁର ଅଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ, କେରଳର କୁଚିପୁଡ଼ି, ଶହ ଶହ ନାଚ ଓ ସଙ୍ଗୀତ, ଏତେ ବିବିଧତା। ଗୋଟାଏ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଏଠି ଭାରତର ଗୌରବ ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ନୁହେଁ।
एटी शह शह हजार हजार गौरव एवं आम सभ्यतार आम संस्कृति आम देश आम राज्य जो प्रथा प्रचलित से प्रथा किसी भिन्न आजिकल नुआ शिक्षा व्यवस्था आसी आम शिक्षा व्यवस्था थिला आम सबू जाना दरकार आम विज्ञान भी जाना दरकार इंग्राजी भी जाना दरकार संस्कृत भी जाना दरकार हिंदी भी जाना दरकार ओडिया जाना दरकार अंक जाना दरकार सबू किसी जाना दरकार आजिकल आस्ते आस्ते कौन है जी जहाँ गोटे जान ताए जान जान जी जहाँ जान गोटे जान आउ द्वितीय से एक्सपर्ट हम भल सबुथ एक्सपर्ट हवा भल किंतु से एक्सपर्ट हवा लोकटा आज्ञा भल मनीष हम ना गोटे बड़ बुद्धिजीवी हम विराट व्यक्तित्व हो पारे बहुत कृतित्व अर्जन करें किंतु भल मनीष हम कि नहीं सन्देह आम जो कथा कहूँ जो भजन जो गीतटी बोलुचे से भजन में आम मन के शुद्ध होता जानीचे संगीत आज मोर एत बयस है भी जितेबाला मन खुशी हो उठे गुणगुण हो संगीत गाए और से संगीत शिखी बोली से संगीत बोलबार आनंद पाए संगीत शिखिनी कौन गुणगुण बिलुआ रड़ीगला भाया रड़ी कर तेणु सबू जाना दरकार आम संस्कृति आम देश संस्कृति है तमें गोटाक एक्सपर्ट हुआ किंतु सबू जान आम राज्य जब रही ओडिया भाषा गोपबंधु गीत जानी न मधुबाबू गीत भी शुणी न कि लोक तुम तो ओडिया भल कि शिखा दरकार जदि शेक्सपियर पढ़ी न टी.एस. इलियट पढ़ी न कौन जान तुम साहित्य पढ़ा दरकार ता छड़ा कालिदास कविता को जब पढ़ी न ड्रामा को जब पढ़ी न आउ चाणक्य तंत्र को जब पढ़ी न कि मनीष हम हो चाणक्य नीति छाड़देले मनीष हो पारनी संस्कृत शिखा दरकार आम गोटे मनीष हवा परिकल्पना करूँ ये भारत वर्ष ओडिशा देश आम चाहूँ मनीष ये सब अभिभावक को कही रखुची आम उत्कृष्ट छात्र चाहूनी आम चाहूँ भल मनीष ताले देश स्वाधीन रेश सब पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ देश हम से हूँ भारत वर्ष कृतित्व से हूँ राज्य कृतित्व भल मनीषटे करूँ एवं प्रत्येक पिलापाई सभा शेष कहबी प्रत्येक पिलापाई किसी सीमा ना यही पर्यंत जीव जहाँ इंग्लीश रे कह जाए स्काई इज द लिमिट कहींपारे आकाशर केते उच्चता 100 नुह 1000 नुह लक्षे नुह कोटी नुह 100 कोटी नुह केते उच्चता चिंता करूँ से उच्चता पर्यंत सबुद आप जावाक ये गणतांत्रिक देश ये स्वाधीन देश आपन को सुजोग देछि एटी कौन सी प्रतिबंधक नहीं एटी कौन सी आपन को लगाम नहीं एतिक बात तू जीव तू एतिक शिखिबू तू एया शिखिबू पिला मान मन में आपण माने कॉन्फिडेंस बढ़ंतु तांको मन में शक्ति जगांतु से माने सब किछि करि परिबे सब किछि देई परिबे एवं सब किछि शिखि परिबे एई भली विद्यालय माने मानकर उद्यम को मु प्रशंसा करिबी एवं से उद्यम पढ़ले पिलाने यही मनीष हमार सुजोग पाँच मुझे भावुची जो मान पाखे अर्थ अच्छी जो मान पाखे साधन अच्छी से पिलाने मनीष हो सुजोग पाँच भारत वर्षर प्रत्येक सरकार भी चिंता करने दरकार चिंता करुँच आज अति निबिड़ भाव में गभीर भाव में जे प्रत्येक पिला किभली यही सुविधा प्राप्त हम ये एक लिमिटेड लोकों कि निर्दिष्ट लोकों सीमित हो किंतु किसी उदाहरण दरकार से उदाहरण को आगे आगे रखी अन्य आगे बुझे आपण मैंने से उदाहरण सृष्टि करूँ से उदाहरण सृष्टि कले सारा भारत वर्षे कोटी कोटी शिशु जो कथा कहीगले रघुकुल को रक्षा कर ये शिशु हाथ में काली भारत वर्ष काली ओडिशा एवं से रघुकुल रक्षक मनीष कर करूँ ठिकना मंजीर कथा बुझातु मन में ठीक कथा भर्ती कर दिंतु जोटा मुंड में जीवन शेष पर्यंत थी जमी आम बापा माँ आम मुंडे भर्ती कर आज भाविक कहूनी एक मो मुंडे भर्ती कर दि जाइए तेणु से कथा आज भी कहूँ आहरी 20 वर्ष धरी कहबी आम पिला जे बसी से
সেই মনোভাবের পরিপুষ্ট হওয়া দরকার। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଆଜି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଏହି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ମୋତେ ଏଠି ରିପୋର୍ଟ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thank you, sir. Now I request Mr. Basudev Bhattasar to come over the dais and say a few words. जय जगन्नाथ। समस्ते सम्मुखें बसवा मोर प्रिय अभिभावक मान जो पिला आम दीर्घ दिन धरी विभिन्न समस्या को नहीं सरकार एवं विभिन्न बेसरकारी विद्यालय में पढ़ुवा पिला जो प्रतिभा एवं जो स्वर ओडिशा उठुला दिल्ली पर्यंत से पिला मु निश्चय श्रद्धा देवी। मंचासीन आज मुख्य आकर्षण वरिष्ठ स्वाधीनता संग्रामी भवानी चरण पट्टनायक महोदय ओडिशार आग धाड़ी जन व्यक्तित्व एकाथरके से प्रशासक थिले एवं संगीत क्षेत्र में रुचि अच्छी एवं समाज क्षेत्र में समाज कल्याण क्षेत्र में रुचि अच्छी। श्रीजुक्त रवि नारायण नंद महोदय पूर्वतन भारतीय प्रशासनिक सेवार से अवसर प्राप्त एवं ओडिशार जड़े जनाशुना सांबादिक एवं सबू सामाजिक क्षेत्र में आग धाड़ी था श्रीजुक्त प्रद्योष पट्टनायक महोदय एवं स्कूल लिटिल स्टार स्कूल एवं डीपी मॉडल पब्लिक स्कूल समस्त कर्मकर्ता एवं शिक्षक शिक्षयित्री एवं सबुठारु विशेष भाव मधुमिता महापात्र मैडम एवं स्वप्नेन्दु महापात्र दुई जन को धन्यवाद देवी। आज आम एक उल्टा जगार पहुँची जाइए। आम मैंने सब स्कूल सम्मुखे था कहीं आम अभिभावक एवं पे जिते स्वर उठाऊ से स्कूल मैंने आमको भल पाती कि प्रथम थर पर स्वप्नेन्दु बाबू जो आम सहित भेट होते से कहते मु एकाथर स्कूल कर्मकर्ता एवं मु अभिभावक गोटे तेणुक मु अभिभावक महासंघ जड़े सभ्य होगा चाहूँगी। मत खुशी लगिला जे सी जो आम सहित भेट होते से कहते गोटे कथा जे आम सब पिला राइट्स लड़ाई करुम स्कूल सब पिला स्वर उठाऊँ। मु भावुची जे आपण मैंने जानी एनसीईआरटी बही आजिकल केवल नवम दशम पिला दि जाऊँगी स्कूल बैग जदि आप देखिए तृतीय चतुर्थ पंचम पिलांकर से बैग ओजन जी पिला ओजन ठारू पाखापाखि अल्प कम होची आमे से सब जिनस दृष्टि रखु। ये आपण मानू आज गोटे अभिभावक मानकर गोटे प्लाटफर्म रे दुई पद कहवाक चाहिए जे आमे अभिभावक माने पिला जो दीर्घ दिन समस्या अच्छी ताकू गोटे प्लाटफर्म रे उठेबा आज पर्यंत ओडिशा रे हेई नथिला। आपण मान मन थिबो 2016 मसीह जेतेबेले सीबीएसई रे परीक्षा नहीं कि पाखापाखि 13,000 पिलांकर परीक्षा विथल होता आम सीबीएसई ऑफिस को घेराव करते दिल्ली पर्यंत जाइला जो कि पाखापाखि सबू पिला से जो मैंने मेरिटस पिला भल मार्क रखिते से पास होते गोटे आंदोलन गढ़ी उठुता ओडिशा 2016 मसीह 2018-19 आम निरंतर प्रयास करुचु सब स्कूल मानू गोटे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने से अभिभावक मानू सब विश्वास सहित डाकी आलोचना कर सब समस्या समाधान करने आम भावुचु जे 2019 आरंभ पाखापाखि सब ओडिशार सब विद्यालय में यह एक परंपरा सृष्टि होती अभिभावक मानू से सम्मुखें न भावतु से परिवार सदस्य भावतु। आज मत लगुच जे ओडिशा रे जो बेसरकारी विद्यालय माने
सीबीएसई हो कि आईसीएसई हो कि सरस्वती शिशु मंदिर जमी ओडिया पार्टनर स्कूल बीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन परिचालन चलुची समस्त अनुरोध करूँ समस्ते अभिभावक और पिला भविष्य को दृष्टि रखी निष्पत्ति नवा उचित कौन सी पिला से भावतु नहीं जे से पिला स्कूल अभिभावक मान स्कूल विरोधी बोली ये एक आह्वान दे आम आग को बढ़ा एवं आपण मैंने आज निश्चय पिला बहुत परफॉर्मेंस देखा अपेक्षा कर देखू एवं आशा करूँ जे ओडिशा रे एक एजुकेशन हब जो होती एक स्कूल स्वप्नेन्दु बाबू चलाउछन्ति एवं मधुमिता मैडम चलाउछन्ति निश्चय आम अनुरोध करूँ जे आपण अभिभावक फ्रेंडली अभिभावक को विश्वास भाषण करी सब जिनिस आगे नियंतु निश्चय ये स्कूल दिने ओडिशार बड़ स्कूल रे परिणत हम यह आज दिन में जगन्नाथ पाखे मोर प्रार्थना जे स्वप्नेन्दु बाबू आपण स्वप्न साकार हो पिला माने कुनि कुनि पिला मान आपण मनीष करंतु आमे मध्य ओडिशा अभिभावक महासंघ सब बेले आपण सहित साथ दब एवं ओडिशार शिक्षा नीति शिक्षा संग्राम शिक्षा विप्लव परिवर्तन एवं विभिन्न समस्या नहीं जो अभिभावक मानू आम सहयोग कर सहयोग आगे बढ़ आगे कहबार बेल नहीं आपण मान कहबार सुजोग दे मु स्कूल समस्त कर्तृपक्ष को कृतज्ञता ज्ञापन कर धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. Now I request Pradosh Patnaik sir to come over the dais and share his views. आज भव्य सांस्कृतिक समावेश पिला माने रंगबेरंगिया पोशाक पिंधि आउ टिके पर सुंदर भाव में चित्ताकर्षक कार्यक्रम ये परिवेशन करेंगे भाषण में भाराक्रांत दे मझे पाचिरी ठिया हेनी मंचरे उपस्थित अच्छा ओडिशार बरेण्य स्वाधीनता संग्रामी और अन्यतम प्रतिसंतान भवानी चरण पट्टनायक महोदय उपस्थित अच्छा विशिष्ट वरिष्ठ प्रशासक अतिथर जड़े स्वनामधन्य प्रशासक गीतिकार रवि नंद महोदय अच्छा बंधु वासुदेव भट्ट विशिष्ट समाजसेवी जनसेवी एवं सम्मुखें उपस्थित विपुल जनसाधारण पिला माने अभिभावक भवानी बाबू तीन जन सुवक्ता वक्तव्य आप शुणी सारी विभिन्न दृष्टिकोण से आलोचना कर भवानी बाबू आलोचना कले जेहेतु स्वाधीनता संग्राम सी जड़े योद्धा तेणु वक्तव्य थिला स्वाधीनता संग्राम से गौरवमय ऐतिह्य से जो देश मातृका यज्ञ वेदी दिने से जलांजलि देते स्वाधीन भारत स्वाधीनता स्वप्न लाल किला पर जिते बड़े से तिरंगा पताका उड़ेवा स्वप्न देखी सी स्मृति बखाणी रविनंदन महोदय सी जड़े वरिष्ठ प्रशासक जड़े देशप्रेमी सी आम संस्कृति महानता उपरे आम संस्कृति गौरवमय ऐतिह्य गाथा कही विभिन्नता किभली भाव से विभिन्नता भितर बंची रही भारतीय संस्कृति विभिन्नता भितर एक कथा हूँ भारत मंत्र वासुदेव बाबू अभिभावक महासंघ से होती ओडिशा जड़े प्रमुख व्यक्तित्व सी दृष्टिकोण आलोचना कले कौन करने शिक्षानुष्ठान भल चलीपर समाज भल चल विशेष किसी कहबार ना मु खाली गोटे दुईटी कथा कहवाक चाहूँगी जोटी भवानी बाबू छाड़े भवानी बाबू महात्मा गांधी विषय कहते जातिर जनक महात्मा गांधी तमें मैंने शुणी आश्चर्य हम महात्मा गांधी जे कि सारा पृथ्वी में गोटे अभिनव परीक्षा भारत वर्ष करते सत्य एवं अहिंसा जहाँ बल से भारत भली एक देश को स्वाधीनतार सूर्य आनी क्या प्रबल प्रबल पराक्रमी ब्रिटिश साम्राज्यवाद कबल को भारत को मुक्त करते किंतु सेते बेले भारत वर्ष मत सहित भिन्नता थिला आउ जड़े बरपुत्र आउ जड़े महान योद्धा सुभाष चंद्र बोस सी कही मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी अर्थात से अहिंसा विश्वास करते सी चाहूले ब्रिटिश सरकार सहित लड़े
किंतु आश्चर्यर कथा महात्मा गांधी व्यक्तित्व से एत बड़ अनुरागी थे हूँ पिला तुम मान धारणा नथिबो तुम मैंने भावुथिब जातिर जनक महात्मा गांधी किभଳି जातिर जनक हेले किभଳି फादर ऑफ द नेशन हेले सी कौन सी भारत वर्ष में पार्लियामेंट बिल पास होनी जे महात्मा गांधी को जातिर जनक करा जाऊ कौन सी विधानसभा पास होनी कौन सी संविधान संशोधन करा जाई महात्मा गांधी को जातिर जनक करा जाए नहीं जी थे राजनैतिक प्रतिद्वंदी जहाँकर थिला महात्मा गांधी मत सह अमेय सी किंतु निजे महात्मा गांधी व्यक्तित्व द्वारा एते प्रभावित होते से सुभाष चंद्र बोस ने डाकरा देते सुदूर मणिपुर महात्मा गांधी होती फादर ऑफ द नेशन भारतीय जाति से होते जनक सी हेले महात्मा गांधी जहाँ को डाकरा देते सुभाष चंद्र बोस आश्चर्य हम लोक कहती महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस धारा भिन्न किंतु से भिन्नता भितर गोटे महापुरुष को महात्मा आख्या दे गोटे महापुरुष को भारतीय महाजातिर जनक आख्या देते किए ना सुभाष चंद्र बोस पिला माने तुम्हें जापर महात्मा हेले से थे गांधी से महात्मा किभली हेले से कौन सी बिल पार्लियामेंट पास हो नाला से कौन संविधान संशोधन ए देश में होता संविधान प्रणयन सभा कर सी होते महात्मा किंतु रवींद्रनाथ टैगोर जे विश्वकवि भारत प्रथम नोबेल पुरस्कार पाई गीतांजलि सी कही महात्मा ही जे महात्मा ही नॉट ऑर्डिनरी मैन जड़े साधारण मनीष नुहति ये धरा पृष्ठ में जन्म नहीं एक असाधारण मनीष सी हेले महात्मा से महात्मा गांधी आइनस्टाइन तुम जानी पिला साइंस पढ़ुव पढ़ा जीव विश्वर जे सबुठारु बड़ वैज्ञानिक वर्तमान सुधा जिते वैज्ञानिक जन्म नहीं सबुठारु बड़ वैज्ञानिक आल्बर्ट आइनस्टाइन सी थे कही गोटे दिन आसो 100 वर्ष पर हो पारे 1000 वर्ष हो पारे किंतु मनीष विश्वास करनी धरा पृष्ठ में दिने ये एक मनीष जन्म नहीं ये मनीष जन्म हम कि नहीं सन्देह सी हेले महात्मा गांधी आइनस्टाइन कही विश्वास करेंगे ये एक मनीष धरा पृष्ठ में विचरण करूला मोर आज कहबार कथा से महात्मा गांधी विषय में कही गोटे कथा कही मोर वक्तव्य शेष करेंगे महात्मा गांधी जो बैठक खाना जो छोट घरे से रोते से छोट घर दाण्ड में 3टी मांकड़ थे 3टी मांकड़र छवि टंगा होता गोटे मांकड़ पार्टी रे हाथ देता आउ गोटे मांकड़ कान 2टी बंद कर रखी आउ गोटे मांकड़ आखि बुझी देता जड़े बंधु आसिले कहले ये कौन आपणकर गोटे मांकड़ पार्टी बंद कर गोटे मांकड़ आखि बंद कर रही आउ गोटे कान बंद करी महात्मा गांधी सुंदर भाव बुझे देते ये मनीष ये मांकड़ गोटे कौच मु खराब कथा कहबी ना आउ गोटे मांकड़ कौच खराब कथा मु शुणिबी ना कान बंद करी आउ गोटे मांकड़ कौच मु खराब कथा देखी ना अर्थात पृथ्वी रे कोई मनीष खराब कथा शुणा उचित नुह खराब कथा देखा उचित नुह खराब कथा कहवा उचित नुह तेणु यही हूँ महात्मा गांधी जीवन मंत्र पिला माने खाली मुझे कहि तमें मैंने जीवन में 2टी कथा शिक्षा कर गोटे हूँ तुम जो जीवन जो सबुठ प्रथम जहाँ राति पाइले देख जी रक्त देकी तुम मनीष कर बाप माँ सम्मान दे शिख ता पछक अभिभावक गुरु को सम्मान दियो तापरे देश माँ को भल पाओ तुम माटी को भल पाओ तुम देश को भल पाओ यही देश मातृका जब तुम देश को भल पाइबार मंत्र शिखब ताहले जो कथा कहते रविनंद अभिभावक जो कहते देश आज विपद माड़ी आसुची देश संकट आसुची देशर अवमूल्यायन बढ़ुची सांस्कृतिक अवमूल्यायन देश में अन्याय बढ़ुची देश में अत्याचार बढ़ी जदि प्रतिकार करने को चाह ताहले तुम यही 3टी मंत्र शिख बाप माँ को मनीष सम्मान दियो बाप माँ को प्रणाम कर पछे अभिभावक माँ को सम्मान दियो एवं तापरे भारत देश माँ को भल पाओ यही 3टी मंत्र शिखिले तुम मानकर चरित्र गठन हम देशर चरित्र गठन हम एवं देश आगे चलो। धन्यवाद। वंदे उत्कल। Thank you so much, sir. UKG Divyanspati, UKG Sai Baba song participant Divyanspati, kindly come near gate number 1. Divyanspati.
Divyanspati of UKG, Sai Baba Song, kindly come near gate number 1. Pre-nursery students, morning and day, please come near gate number 1. Gate number 1 is at my left side. Pre-nursery morning and day students, kindly come near gate number 1. Sambalpuri students, kindly come to the green room for your dress up. Now I request our principal ma'am to come over the dais and enlighten us with her valuable words. Children, good evening. Loudly kailo pile, good evening. More loudly, good evening. That's like my children. Respected guests on stage and my beautiful parents, affectionate members and my adoring children and everybody present here. A very cool evening. I am personally thankful and obliged for your presence. I know after having many occupations, you made some time to encourage my children. You are always thankful to you for this. With your support and cooperation, we have come a long way. Almost a span of 15 years. We are together in many ways. But still, to go further happily and with a strong belief for each other. Belief. Belief is a very complicated word and is a very simple word. Everybody must be thinking that belief is a very tough word. We should not use it. But belief is the state of mind in which a person thinks something to be the case regardless of any evidence to prove that something is the case with factual certainty. Another way of defining belief is it as a mental representation of an attitude positively oriented towards the likelihood of something being true. Mr. Jonathan suggests that belief has the purpose of guiding action rather than indicating truth. But sometimes I personally felt that in certain time we are losing it. The time has come to know the reasons, because in every relationship, belief, trust, etc. are the main ingredient. After a long thought, I came to conclusion that lack of self-confidence on us is the result of losing confidence from everywhere. So my request you to before believing everyone, first believe in yourself. Believing yourself is essential, because if you cannot believe yourself, you cannot believe anyone in this world. Without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be succeeded or happy. Don't let fear or insecurities stop you from trying new things. And you cannot believe this. Personally, I always utilize this statement in my life. I never fear to anything in this world. I just fear that no mistakes should be done from my side. जोटा कि आमर सार कहले जे भट्ट सार कहले जे आमे गोटे फैमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट करबा पेरेंट्स मान को पई मु भाबुची आई बिलीव दैट वी लिटिल स्टार प्ले स्कूल एंड डीपी मॉडल पब्लिक स्कूल is providing that atmosphere, that environment to our parents. जो 15 वर्ष काल मो पेरेंट्स माने मो अभिभावक माने मो संगरे अछंती, विदाउट फेलिंग, विदाउट एनी ग्रम्बलिंग, विदाउट एनीथिंग. मते बेले बेले बहुत खुशी लागे जेते बेले मो भाबे जे मोर गोटे मो छुआ माने +2 पास कर सालेडी, मो छुआ माने +3 पास कर सालेडी. When I started the school in 2003 with only 3 children, by giving up my very beautiful career, some of my family members told me that it's not a good thing you are doing, it's not a good business. At that moment of time, it came to me that school education is not a business. And unfortunately, many, मैं एटा भट्ट साहब को टिके स्ट्रेस देकी कहूची,
बहुत स्कूल बहुत नुहे 99.9% स्कूल वर्तमान एजुकेशन टाको बिजनेस कर सारे जो कि आम अभिभावक मान लक्ष लक्ष टंका आकार में पिलांर एडमिशन फीस रोचु गोटे एलकेजी पिलार एडमिशन फीस हूँ 50,000 एंड सब मजा कथा होला पेरेंट्स आर नॉट सेइंग नो टू इट से माने आराम रे दउचंती 50,000 टंका आज बिकॉज दे आर गिविंग द स्कूल इज टेकिंग इफ दे आर रिलक्टेंट टू गिव द स्कूल कैन नॉट डिमांड ऑन दैट तो से जिनसटा पई मो आज एठी ठिया हे जी आपन मन को किछि कहिबी को भाबुची मो कहबारे होय त आपन माने किछि भाबिबे आ मोर 15 वर्ष रो जो rigorous struggle just to prove that education is not a business. It's a service to the mankind. We are providing a service. Of course, yes. Service ପାଇଁ ଆମେ जो पैसाटा आपण कोठु नउछु it should not harm you, it should not hurt you. यदि आपण को पॉकेट को हमें देखिलु ना मो फादर जस्टिस शरद चंद्र महापात्र always told me that please don't look at the pocket of the parents. Parents को पॉकेट को केबे भी देखिबुनी. जो दिन देखिबु से दिन तू जानिबु जे you are not providing a service, you are doing a business. जते बेले बहुत समय एमती घटना घटिछि पेरेंट्स माने आसी मम्मी का कहती मैडम टिके कंसेशन देबेनी आमे आपण को पुराना पेरेंट्स आम बड़ पुओ आम बड़ झियो की पढ़ी की जाइछि आपको कंसेशन देबेनी एट द टाइम ऑफ मोमेंट टाइम मु से मन को कहे सो जो 26 टा अल्फाबेट हमर अछि 26 अल्फाबेट्स आर देयर कैन आई मेक ए कंसेशन ऑन दैट 26 टा अल्फाबेट न पढ़े की 20 टा खंडे पढ़े देबी की सो डोंट बार्गेन प्लीज डोंट बार्गेन जोठी लाभ रखा हुए सेठी आमे बार्गेनिंग करवा जेमती आमे गोटे व्हेन वी आर गोइंग टू परचेस ए ड्रेस गोइंग टू परचेस सम कमोडिटी सेते बेले से मानकर 10% 20% प्रॉफिट थाए सो ऑन दैट बेसिस से माने कस्टमर को न हरेबा पाई से माने से प्रॉफिट रो किछि किछि काटନ୍ତି so what I want to say you please don't behave like a customer you are our esteemed parents and we want to honor you आमे आपन को सब बेले सम्मानित करबा को चाहू ताठू अधिक आमे आपन को किछि दे परिबनी सो डोंट बिहेव लाइक अ कस्टमर बाय सेइंग कंसेशन एट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज़ आपन जो छुआटी हमको दउचंती से छुआटी होची आम पे सब किछि एंड यू आर गिविंग योर लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट टू अस एंड इट इज आवर ड्यूटी to at least if you cannot increase it at least it should be like that जो जेमती आपण हमको देइछन हम सेमती at least फेरु आपण को कमे के ना फेरु so do what you love and most importantly be kind to others even if you don't like them because sometimes what happen the people who are really doing something for us in general or for someone we love we take them into granted. We feel that it is their duty, but at the same time, we forget our duty. Yes, you are right here. Here I am talking about my members and you. The whole year they gave their heart and soul to save up a child. But at the end of the year, you are removing your child just by saying that we want to take him or her to a bigger branded school. There you forget what will be the feelings of a teacher and above all every school initially a small and non-branded school but gradually it takes its shape and position. तो आपण माने जति भाबुथिबे जे आमे काहीके डीपी मॉडल रे पढाइबु डीपी मॉडल तो गोटे ब्रांडेड स्कूल नुहे गोटे एस्टाब्लिश्ड स्कूल नुहे किंतु एटा कहि रखुची आज आपण को of course yes before saying anything our first batch DP model parents को पई गोटे बहुत ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज चाहूची आपण मान को पाखरु जदी आपण देई परिबे तो कारण मो पेरेंट्स माने ताळी देबारे भारी कंफ्यूज करत नै आज करना है थैंक यू एई ताळीटा होची मोर फर्स्ट बैच डीपी मॉडल पब्लिक स्कूल पेरेंट्स को पई काहे कि ना से माने से विश्वास मते देले से विश्वास मते से बिलीफ मते देले जे यस आई नो वी नो दैट this Madhumita Mahapatra can help our children to go ahead and thank you very much for that but जो माने नहीं जाउछंती पिला मान को मुसे मान को कहूची जे no school initially is a branded school or a big school धीरे धीरे सेटा हुए when I started the school with 3 children only सेते बेले मु भाबितली जे I may not come up to this situation but it is you all who make my journey so nice and so comfortable
it is never be perfect. There will always be challenges, obstacles, and less than perfect conditions. So what? Get started now. With each step you take, you will grow stronger and stronger, more and more skilled, more and more self-confidence, and more successful. And this is for everyone in this world. So always believe your first step. Then only you can take further step. Getting your child admitted to Little Star Play School is your first step, and take him to the DP Model Public School is your gradual steps. I hope you can understand what I want to say. Believe the person who, with her team, brought the school from 3 to 700 students, and she has the capacity to take to 7,000. But of course, your support, cooperation, and belief. जो मनीष आज आपन को आगे ठिया है से 3 रु जदि 700 करि पारला 15 वर्ष भितरे निश्चित भाव रे दिने 7000 करिवो से कॉन्फिडेंस मोर अछि और मोर टीम रे अछि. With my 64 members, I can assure you that we will go to that level. And definitely ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜି ଆପଣ ଯିବେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଭେଟ ହବ, you can discuss with them ଯେ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲି ଆଜି ବି ସେୟା ଅଛି. Of course, yes, ମୋର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପଲିଶ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, but still more quality, more love, more affection towards my children was same before 15 years and today. ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି ସେୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି how far I will live. ମୋର one of my members, Sangram Rautray, he always telling me that you will leave, you have to leave when we will celebrate our 25th anniversary of DP Model Public School. So I have to leave up to that moment of time. Sangram, definitely I will not say, I will say to God that give that much of age at least to me. So let's not talk more. It's the time for action. Get ready and let us show the world how much you believe, how much we believe each other. I will sum up my words by furnishing one of my father's ideology, that is love always cures people, both the one who give it and the one who receive it. ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେବା ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଯାହାକୁ ଦେବା ତାକୁ ବି ଆମେ ଖୁସିରେ ରଖିବା. So let us conclude by spreading the love everywhere. ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା without everything. ଆଜି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କାରଣ ଆମେ ନୂଆ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା. April 2nd ରୁ ଆମର ନୂଆ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ with new challenges, new thoughts, new actions. So ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଯଦି କିଛି ମୋର କୌଣସି ବି action, if it hurts you, then I'm extremely sorry for that. ଯଦି କିଛି ଖୁସି ଦେଇଛି ମୋର action, I'm very much thankful to you. ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ କରିପାରିନି, I will definitely try my best to at least accomplish it in this year. Thank you. Sai Ram. Thank you so much, ma'am. Now I request our guests to go to the guest area and enjoy our program.